Shut the fuck up, pamilya. Mr. Okay na ba? Shut the fuck up. Aga na, Bounce. Pamilya. Tara. Si Loki lang daw magsasalita. Yan, okay. Legion. Loki, ano mo na? Ano mo na? Mga bombs niyan ni Loki, palakpak lang, tsaka si Paul. Gago. Putang ina nyo. Ay, walang babaklas ha, para di tayo mapitas, okay? Tangina pa. Shut the fuck up, pamilya. Mr. Okay na ba? Shut the fuck up. Aga na, Bounce. Pamilya. Tara. Si Loki lang daw magsasalita. Yan, okay.